الحمد لله الواحد القديم الجبار القادر العظيم القهار المتعالي عن دركة الخواطر والأفكار المنفرد بالعز والقهر والاقتدار سميع يسمع كالأسماء بصير يبصر كالأبصار قادر مريد حكيم عليم بالأسرار يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة ظلماء في الأمصار ويسمع أنين الشاكي يشكو ما به من أدرار أحمده في الإعلان والإسرار وأشهد بوحدانيتي بأصح إقرار وأصلي على رسوله محمد سيد الأنبياء أطهار وعلى آله وصحبه الأبرار أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الآية أي لينظر المرء ما يعد ويقدم للآخرة من العمل الصالح والآخرة ينفع فيها التقوى الله. قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم الآية. وقال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته واستحضار أن من أسمائه الرقيب الشهيد السميع البصير الرقيب العليم الحفيظ اللطيف المحيط الخبير، فإن استحضار هذه الأسماء لله تعالى والتعبد لله تعالى بمقتداها يورث المراقبة. قال الله تعالى الله يعلم ما تحمل من كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا الآية. لا يراقب العبد ربه سبحانه وتعالى وهو القريب الرقيب عليه. قال الله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وكيف لا يراقب العبد ربه سبحانه وتعالى وهو شهيد العليم الخبير بكل أعماله وأحواله في السر والعلن سبحانه وتعالى. قال الله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الآية. فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله تعالى
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقوله تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فيه دليل على محاسبة العبد نفسه، ومعنى الغد هو الآخرة. وقد روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: دان نفسه أي حاسبها ومنعها مستلذاتها وشهواتها التي فيه هلاكها. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وخرجت معه حتى دخل حائطا أي بستانا، فسمعته يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف البستان. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين: بخ والله لتتقين الله أو ليعذبنك. وروي عن الحسن البصري في قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال لا يلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ والعاجز يمضي قدوما لا يعاتب نفسه. إخوة الإيمان، إن للمحاسبة النفس ومراجعتها ثمرات عظيمة جليلة تعود بالخير على النفس، ويصل بها المؤمن إلى رضا ربه عز وجل وإلى الدرجات العالية في الدنيا والآخرة. وقد دخل المزني على الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقال له: كيف أصبحت يا أستاذ؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا، والإخوان مفارقا، ولكأس المنية شاربا، ولسوء أعمالي ملاقيا. قال: ثم مدى بطرفه نحو السماء وبكى، ثم أنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعازمني ذنبي فلما قرنته بعوفك ربي كان عوفك أعزما، فما زلت ذا عوف عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. إخوة الإيمان، مما يروى عن التابعين في محاسبة النفس ما قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من سديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت لنفسي: أي نفسي، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قلت: فأنت في الأمنية، فاعملي يا نفسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب والخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. إن الحمد لله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله العلي العظيم وطاعته، وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره. أما بعد، إخوة الإيمان، مما يروى عن التابعين في محاسبة النفس ما قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من سديدها. እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ የአላህ ባሮች፣ በዚህ ወቅት ላይ አሁን ያለንበት ሰዓት ሁላችንም አላህ እንደሚያየን፣ እንደሚሰማን፣ እንደሚታዘበን የዘነጋንበት ወቅት ላይ ነው ያለነው። አላህ ያየናል፣ አላህ ይሰማናል ብሎ የሚያምን አማኝ ወንጀል ለመስራት ይሸማቀቃል። አላህን ለማመጽ አይደፍርም፣ ሞራልም አይኖረውም፣ ስሜትም አይኖረውም። በየትኛውም አህዋል ላይ በየትኛውም ሁኔታው ላይ አላህ ያየኛል ብሎ አላህን የሚያስብ ከሆነ አላህ እያየኝ እንዴት ይህን ነገር እሰራለሁ ብሎ ያስባል፣ ያስተውላል፣ ያሰላስላል። ይሄ አላህን ላለማመጽ ወደ አላህ መንገድ ለመቃረብ አላህ ያየኛል የሚለው በቂ ነው። ሙሐሰበቱ ነፍስ፣ ነፍሳችንን መተሳሰብ፣ ምን እየበላው ነው? ምን እየጠጣው ነው? የምበላው ምንጩ ምንድነው? የምለብሰው ምንጩ ምንድነው? እያንዳንዱ እንቅስቃሴዎቼ አላህ በሚወደው ነው ወይስ በሚጠላው? ራሳችንን ልናስብ፣ ራሳችንን ልንተሳሰብ ይገባል። ለዛ ነው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ሰዎች ሆይ ዛሬ ነፍሳችሁን ተሳሰቡ፣ ነገ አላህ ፊት ቆማችሁ አላህ ከመተሳሰቡ በፊት ዛሬ ነፍሳችሁን ተሳሰቧት፣ ዛሬ ነፍሳችሁን መዝኗት አላህ ፊት ከመመዘኗ በፊት ነገ የውመል ቂያማ እኛም መልካም ስራችንም ሆነ መጥፎ ስራችን አላህ ጋር ሚዛን ላይ ይቀርባል። የዛኔ ምንም ነገር የማይደበቀው አላህ የዛኔ ሁሉን ነገር የውመ ቱብለ ሰራኢር ወንጀሎች በአጠቃላይ ይፋ የሚወጡበት፣ የተደበቁት ሁላ አደባባይ የሚወጡበት፣ ሰዎች የሚዋረዱበት፣ የውሃ እንባ ሳይሆን የደም እንባ ሰዎች የሚያለቅሱበት ቀን አለ። ያ ቀን መጥቶ አላህ ፊት ከመሸማቀቃችን ከመዋረዳችን በፊት ዛሬ ቆም ብለን ራሳችንን እንመርምር። ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ አቡበከር ሲዲቅን ለመዘየር በሄደበት ሰዓት ላይ አቡበከር ሲዲቅ ምላሱን አለንጋ ነበረችና በአለንጋ ምላሱን እየገረፈ ያገኘዋል። ምንድነው የምታደርገው አንተ ያ አሚረል ሙእሚኒን ሲለው هذا الذي أوردني موارد ይቺ ነች እኮ አዘግት ነገ ጀሃነም የምትከተኝ ምላሴ ባመጣችው ጣጣ ነው ብሎ ምላሱን ሙሐሰባ ያደርጋት ነበር፣ ይተሳሰባት ነበር። ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ከሄደ በኋላ ልክ የአቡበከር አይነት አለንጋ ገሶ ምላሱን እንደዚሁ ይገርፋት ነበር። ልክ አመጽ ሲያስብ፣ ወንጀል ሲያስብ የሆነ ሻማን ወይም ኩራዝን ያቀጣጥልና እጁን ወደዛ ኩራዝ ለመክተት ይሞክራል። እጁ እምቢ ትላለች፣ አሁንም ይሞክራል ያቃጥላት፣ አሁንም ነፍስያው እምቢ ትላለች። አንቺ ነፍሴ ሆይ አንቺ ጣት ዛሬ እቺ ጣትሽ ይሄንን ቅጣት የፈራች ነገ አማም አላህ 3000 ዓመት የተቀጣጠለውን የጀሃነም እሳት እንዴት ነው የምትችይው? ስለዚህ ወደ ራስሽ ተመለሽ እያለ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ራሱን በራሱ ሂሳብ ያደርግ ነበር። ዛሬ ሂሳብ ያደረገ ሰው ነገ ሂሳቡ ይቀልለታል። ዛሬ ተራ የሆነ ሰው እንደፈለገ ልቅ የሆነ ሰው ነገ የቂያማ ቀን 500 ዓመት አላህ ፊት ይቆማል፣ ይተሳሰባል። ገንዘብህን ከየት አመጣኸው? በምን ላይ አዋልከው? እድሜህን ሰጥቼ ነበር 40 ዓመት 50 ዓመት 60 ዓመት ሰጥቼ ነበር፣ ምን ሰራህበት? አወለም ኑዓምሩኩም ማ የተዘከሩ ፊህ መን ተዘከር ወጃአኩም ነዚር። በቂ ሆነ እኔም ማስታወሻ ጊዜ ሰጥቼ ነበር፣ መቼ ያስታወስከኝ ባሪያዬ ብሎ አላህ ይጠይቃል። ሸባበከ ቀብለ ሐረሚክ ወጣትነትህን ሰጥቼ ነበር፣ ለእስልምና ምን ሰራህበት ብሎ አላህ ይጠይቃል። እንደዚሁም ደግሞ ስለ ገንዘባችን እንጠየቃለን። የገንዘብ ጥያቄ ሁለት ነው።
ሚን አይነ እክተሰበሁ ወፊማ አንፈቀሁ ከየት አመጣኸው በምን ላይ አዋልከው ብሎ አላህ ይጠይቃል። ስለዚህ ወደ አላህ ልንመለስ ይገባል። አላህን ልናስብ ይገባል። በየትኛውም አህዋላችን አላህ ያየናል፣ አላህ ይሰማናል ብለን ካሰብን ወላሂ ቢላህ ነው ምላችሁ ወንጀል ለመስራት ሞራል አይኖረንም። ሙባረክ የተባለ አንድ ከሰለፎች መካከል አንድ ሰው ነበር። አላህን ይፈራል። አንድ ንጉስ ጋር ተቀጥሮ ይሰራ ነበርና ቡስታን ትልቅ የእርሻ ማሳ ይጠብቃል። ይሄ ንጉሱ ጓደኛ ይመጣና እሱ ጋር ዚያራ ያ ጓደኛው እሱ ጋር ሲመጣ ለጓደኛው ሙባረክን አስጠራውና ለጓደኛው እስቲ ከዚህ ካታክልታችን ቦታ ለዚህ ጓደኛችን ለእንግዳችን ቆንጆ የሆነ ብርቱካን ይዘህልኝና ይለዋል። ሙባረክ ቀንጥሶ ይመጣል። ከዛ ይቀርባል። ተቆርጦ ሲቀርብ ይሄ ንጉሱም የንጉሱን ባልደረባ ሲቀምሱት ይመራቸዋል። ከዛ የሚጣፍጠውን መርጠህ አታመጣም ወይ ብሎ ይቆጣውና የሚጣፍጠውን መርጠህ ይዘና ይለዋል። ያ ይወረወራል። ሙባረክ ሌላ ይዞ ይመጣል። ሌላ ይዞ ሲመጣ አሁንም ይጎመዝዛል። በእንግዳዬ ፊት እንዴት ታዋርደኛለህ ብሎ በጣም ይወርፈዋል፣ በጣም ይሰድበዋል። አንተ ምን አይነት ሞኝ ነህ? የሚጣፍጥና የማይጣፍጥ እንኳን የሚጎመዝዝ የሚቆመጥጥ ለይተህ አታውቅም ወይ? እንዴት ታዋርደኛለህ ሲለው ሙባረክ አንተ ሰውዬ ሆይ አለው፣ እኔ አንተ ጋር ተቀጥሬ ስሰራ በርካታ ዓመት ቆይቻለሁኝ፣ ኖሬያለሁኝ። ወላሂ በአላህ ምዬ ነው የምናገረው፣ የተቀጠርኩት ልበላ ሳይሆን ልሰራ ነው። አንድ ቀን በሐያቴ ቀምሼ አላውቅም። የሚመራውንና የሚጣፍጠውን እንዴት አድርጌ ለያለሁኝ አለ። አላህን የሚፈሩ ሰዎች በዚህ ያህል ጥንቃቄ ያደርጋሉ። ዛሬ ተቀጥረን የምንሰራባቸው መስሪያ ቤቶች ላይ መንግስት አያየንም፣ ግለሰብ አያየንም ብለን የምናጭበረብር ሰዎች ተገቢ ያልሆነውን የሥራ ሰዓታችንን ሳናሟላ ያለ ወቅቱ እንገባለን፣ ከወቅቱ በፊት እንወጣለን፣ ደሞዛችንን ግን እንቀበላለን። አላህ ያየናል። ይሄንን ልናውቅ ይገባል። አንድ ወቅት ላይ አብደላህ ኢብኑ ዑመር መንገድ ላይ ከተወሰኑ ሷሃቦች ጋር መንገድ እየሄደ ያለ በመንገዱ ላይ የሆነ ገበሬን ያገኘዋል እና ያ ገበሬ ከብቶች አሉት፣ ፍየሎች፣ በጎችን እየጠበቀ ነው። እንዳንተ ሰው ያለው አቤት፣ ከዚህ ካሉ ከብቶች ከዚህ ሁሉ እንስሳ መካከል አንዱን ስጠኝ፣ አንድ በግ ስጠኝ ወይም አንድ ፍየል ስጠኝ አለው። ከዚህ ከሰጠኝ እኔ በርከት ያለ ገንዘብ እሰጥሃለሁ፣ ከዚህ ከበጉም ደግሞ ከሚታረደው ስጋ ላይ እኔም ድርሻህን እሰጥሃለሁና ስጠኝ አለው። አይ አልሰጥህም አለው። ለምንድን ነው ማሰጠኝ? ይሄ የኔ ሐቅ አይደለም፣ አስጠብቀውኝ ነው፣ ጠብቅ ተብዬ ነው አለው። ችግር የለውም አለው አብደላህ ኢብኑ ዑመር። ባለቤቱ የለ አሁን አጠገባችን። በኋላ ላይ ወደ ቤት ስታስገባ እነዚህ እንስሳዎች ጎደለ ብሎ ከጠየቀ ተኩላ በላው ብለህ ንገረው አለ። ተኩላ በላው ልበለው? አዎ በለዋል። እኔ ዛሬ አለቃዬን የበላይን ላጭበረብረው ላታልለው ለዋሻው እችላለሁኝ። አላህስ አለ ለአላህስ ምን እለዋለሁኝ? ዛሬ ላመልጥ እችላለሁ። ለአላህስ እየሰማኝ ነው፣ አላህ እየታዘበኝ ነው በማለት አብደላህ ኢብኑ ዑመርን አስለቀሰው። በዚህ ኡመት ላይ እነዚህ አይነት ሰዎችን አላህ ስለፈጠረ ለአላህ ምስጋና ይገባዋል። ይሄ ሰው ምርጥ የሆነችን ሴት አግብቶ ምርጥ የሆነ ትውልድን አገኘ። ይሄ ሙባረክ የተባለው ሰው በዚህ ምክንያት አለቃው በጣም በመገረሙ ምክንያት ታማኝነቱን በማሰብ እኔ አንድ ሴት ልጅ አለኝ አለው። አማካሪው አደረገው። አንድ ሴት ልጅ አለችኝ፣ ያቺን ሴት መዳር እፈልጋለሁኝ፣ ግን እሷን የሚመጥን ሰው አጣሁላት። ለማን ልዳር አለው። አይሁዶች ለጥቅማቸው ብለው ለልቅናቸው ብለው ይደራሉ። ነሳራዎች ለገንዘብ ብለው ይደራሉ። ለሙስሊም አላህን ለሚፈራ ሰው ዳራት፣ ልጅህም ትጠበቃለች አለ። ወላሂ ዱንያ ላይ ካገኘኋቸው ሰዎች አንተን ያህል አላህ የሚፈራ ሰው አግኝቼ አላቅምና ልጄን ድሬሃለሁ አለ። ልጁን መዳር ብቻ አይደለም፣ ይሄ ቡስታን በአጠቃላይ ለእናንተ ይሄ የአትክልታማ ስፍራ ለእናንተ በስጦታ መልኩ ተሰጥቷችኋል አለ። አንዲትን ብርቱካን የተጠነቀቀ የሆነ ሰው የብርቱካን ማሳ አላህ እንዲያገኝ አላህ አደረገው። ይሄ አላህን በመፍራት ሊገኝ የሚችል የሆነ ነገር ነው። በስተመጨረሻ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ መሪ በነበረበት ሰዓት ላይ በየቤቱ ይዞራል። አንድ ወቅት ላይ በየቤቱ እየዞረ ጆሮውን ወደ ግድግዳ ለጥፎ ይሰማል የሰዎችን